دوستان عزیز، اینک ما در ماشین بازاری شهری خوجند قرار داریم و از نرخ و نوای ماشین برای شما معلومات کوتاه مفصل پیشنهاد میکنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، ما اینک در ماشین بازار شهری خوجند در جای فروشی پورترها قرار داریم و از نرخ و نوای ماشین برای شما معلومات خواهیم داد. ماشین نوبتی ما کیا بونگو 3 سالش 2008 магнитофон, коробка механик, пробегаш 447,000 километр. این دوتا الکتروپاکت. این салони ماشین در حالت خوب. سیدینیاش شخال کاژنی. این جای بارکشانی ماشین. مولتی بالون 80%. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 708 0080 92 847 90 37. ماشین نوبتی ما کیا بونگو 3 سالش 2008. ماشین واگونی. حالتی بالون 80%. دو الکتروپاکت. سی دی پلی. коробка механик. пробегаш 72,000 километр. мани ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. сиденьё кожа. мани ҷои боркашонии мошин. мотор CRD 10-80 километр мегардад. мотор дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 830 2055 92 742 42 40. ماشین نوبتی ما پورتر سالش 2002 واگونی میگه؟ نه گشتگی. ماشین گشتگی. دو الکتروپاکت. магнитофон. коробка механик. пробегаш 267,000 километр. сиденьё кожа. ҳолати балон 70%. یعنی جای بارکشانی ماشین. شما ابو گرون بید به من لده شما سیمه دو اما بیا آوردن ماشین چی وقتی رنگ
мотор прасой 10 кили сахта мегардад. чанд пул гуфтасид? 60,000. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 99 08 92 775 80 мошин навбати мо хундаи портер солаш 2001 ту электропакет магнитофон коробка механик пробегаш 166000 километр. ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин ёдовар мешавем. ин хундаи портер 4 дара мебошад. манин ҷои боркашонии мошин мотор прасой 80 сахта мегардад. нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 85 88 92 840 85 88. мошини навбати мо хундаи портер солаш 2000 ду электропакет магнитофон коробка механик пробегаш 257000 километр. манин ҳолати салони мошин ин ҳолати ҷои боркашонии мошин нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. рақами телефон 92 840 85 88 92 840 85 88. мошини навбати мо жигули 06 солаш 98 ҳолати балон 70%. магнитофонаш ҳам аст. коробкаш механик мотор простой 6 газ бензин газашам простой дата газки сахта мегардад. чанд пул гуфтасид? 20000 сомон. нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад.
телефон барои маълумот 92 694 33 92 694 33